U kuću. Dragi moji gledalci i pratioci, došli smo naravno do notara da prepišemo kuću. Tu je Lara. Šta ima Lara? Kako si? Ništa. Dobila maskicu. Kupio mi otac. Otac ti kupio maskicu. Ti si Kuća. malo šitala po gradu. Evo, došli smo napokon, kuća kupljena. Jel ti se ispunila želja? Jesi. Kako se osjećaš? Dobro. Jesi mi vesela? Sretna? Da. Moram da pitam Racu kako si. Evo, nova kuća. Kuća. Jel vidiš sreća nadari? Idi. Šta ima kod vas? Ništa. Sad, Laro, idemo u novi život. Gledat čete. Novi život u novoj kući. Evo, sada lijepo U novoj prepišemo, kući. Pa ćemo onda lijepo da pričamo sa Emirom i da napokon, Laro, ćemo ubrzo u novu kuću. Da. Šta baba U novu kaže? kuću. Pa dok se očisti ta kuća, pa da se sve tu prenese. Ništa, meni najbolje je bilo dok ti kreneš u školu da se mi tu smjestimo, Sad ćemo mi čekati da prepišemo, pa idemo dalje. Dragi naši gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije nego što počnete gledat, naravno svi like... Nije ovo Jorgan, ovo je jastuk, druže. Evo, dragi moji, posle 14 dana dobijemo konačan odgovor da li je Emiru Gerdjanoviću i njegovoj porodici kupljena kuća. Kuća. Sa radosnim vijestima danas krećemo put prema Zenici da pravimo ugovor, kupoprodajni ugovor u kupovini kuće. U tom videu ću vam sve detaljno objasniti kako je stanje išlo 14 dana, kako je sve proteklo i šta se sve izdešavalo za 14 dana. Samo da znam da je 14 dana pred nama bilo jako naporno, jako teško i naravno trebala je velika odgovornost za ovo što smo krenuli da postignemo onaj cilj koji smo dostigli za 14 dana. Dosta se nisam nadala za 14 naravno dana da ćemo uspjeti, ali hvala dragom Bogu, uspjeli smo i idemo danas kod Emira i njegove porodice i idemo da napravimo ugovor. Kada napravimo ugovor, naravno sješćemo sa Emirom i u toj kući gdje smo kupili, naravno da ćemo vam snimiti sve kakav je detaljan, naravno što kaže se, ispričat ćemo vam i okolo kuće da snimimo, pošto je bilo mnogo objava da kuću koju smo mi htjeli da kupimo da je to čista ruševna, međutim to nije istina i 20.000 rekla sam da ta kuća doista vrijedi i neki 10.000 da se još uloži, kuća za 30.000 doista i vi ćete negdje. Tako da znači, treba će još 10.000. smo imali i neki što kaže 15 u stvari. Htjeli su da prekinu i tu kupovinu kuće, međutim i nisu uspjeli jer zbog toga ja sam i rekla već ja i Hamdija kad se zauzmemo za nešto istrajemo do kraja, a sve zahvaljujući našoj vrijednim gledalcima i vrijednim pratiocima i vrijednim naravno donatorima koji su uvijek uz nas. Evo vidite da ste i ovaj put uz nas, da smo samo za 14 dana uspjeli da odradimo kupovinu kuće za Emirovu porodicu. Za samo 14? Ljudi cijeli život grade kuću, naša dobra volja i naš YouTube kanal je doista pokazao svoje pravo lice. Sa našim YouTube kanalom, našim snimkom i našim dobrim ljudima pokazali smo da smo mnogo jaki i da ćemo biti još jači poslije ovog videa. Vi svi znate, naravno koji ste bili učesnici u našim donacijama, ja ću danas ljude iščitati naravno samo redoslijedom. Svi znate koliko je košta posto i koji je iznos kupljen. Imamo naravno još jednu donaciju koju nismo primili od 4.500 maraka, ali u videu ću vam sve objasniti kako, šta, o kome se radi, o čemu se radi. Tako da sam za 14 dana više nego zadovoljna. O 4.500 maraka što nismo dobili, večeras trebamo dobiti, ali ćete biti upoznati u live-u u 10 sati da li su ti novci stigli kod nas. Ti 4.500 koje mi dobijemo, svi znate da, eto, pričali smo da je krov slab i da ima, ti ćemo pare proslijediti na krov da uradimo okolo šta se mogne uraditi za taj novac. S time da nam je bio cilj da kupimo kuću. Ostalo ostaje na Emiru da se bori za sebe i za svoju naravno porodicu. Jer ne možemo čitav život što kaže se čekat da nam neko pomaže, mi smo odradili svoj glavni cilj za one što smo se zauzeli. Meni je drago da smo ovo uspjeli, rekla sam nisam se nadala, ali evo sada vidim da smo još jači nego što trebamo. Mi idemo sad prema Zenici, naravno prema mjestu Ploče, idemo sa ljudima koji prepisuju naravno ugovor, idemo sa Emirom i bit ćete upoznati u nastavku šta se zbiva i dešava. Hajde da vidimo.
Pazite, ležeći. O, samke! Dragi moji gledalci i pratioci, došli smo naravno do notara da prepišemo kuću. Tu je Lara. Šta ima Lara u kako si? Ništa, dobila maskicu, kupio mi otac. Otac ti kupio maskicu, ti si malo šetala po gradu. Evo, došli smo napokon, kuća kupljena. A, jel si ispunila želje? Jesi? Kako se osjećaš? Dobro. Jesi mi vesela? Sretna? Da. Moram da pitam Racu kako si. Evo, nova kuća. Jel vidi sreća nadari? A? Idi, šta ima kod vas? Ništa. E sad, Laro, idemo u novi život. Novi život u novoj kući. Evo, sada lijepo prepišemo, pa ćemo onda lijepo da pričamo sa Emirom i da napokon, Laro, ćemo ubrzo u novu kuću. Da. Šta babo kaže? Pa dok se očisti ta kuća, pa da se sve tu prenese. Ništa, mene najbolje je bilo dok ti kreneš u školu da se mi tu smjestimo, ha? Sad ćemo mi čekati da prepišemo, pa idemo dalje. Dragi naši gledalci i pratioci, evo nas danas nalazimo se kod Emira. Svi ste vidjeli početak mog ulaska, polazak ka Zenici. S time da smo otišli kod notara, naravno, ja, Emir i vlasnici kuće, međutim nismo mogli danas odraditi kupoprodajni ugovor zbog toga što ta kuća pripada par članova, što kaže se, na podjev je bilo i nisu bili svi prisutni i trebaju da budu svi prisutni da nam da neki rok kada ćemo mi, naravno datum i mjesto kada ćemo mi doći. Međutim, poslije toga, uglavnom, prvi vlasnik je otišao do tih ljudi da povadi papire šta je potrebno, naravno da uzmemo termin kada će biti prepis na Emira i njegovu porodicu. Mi smo se vratili kući, vratili Laru, malog dječaka i Emira u kuću. Sada ću da vam detaljno, znači, ispričam kako se ide ovo, kako je teklo 14 dana i prvo ću Emira da pitam, Emire, kako si danas? Danas sam dobro. Nek si ga prvo to pitala. Ja kada sam Emire bila zadnji put, upravo smo rekli da si ti bio u bolnici i da ti se ne svjeslo. Međutim, zbog nekih youtubera koji, hajmo rečeno, su htjeli da se ova otkaže akcija. Nije to bilo zbog nekih youtubera, ima dokument iz bolnice slikan, da nema niđe nas. Nemoj lagat, dalje, džaba. Ideja za novi emoji kuća, kućač, dodat ćemo kuću, znači nije to zbog youtubera, nego radi onog što piše na onom dokumentu tamo. Ipak nisu uspjeli i pojedini su se oglašavali tamo. Nismo mi ni pokušavali da se ne skupe pare za Emira, nego smo pokušavali da vi ne merete krast pare humanitarne po YouTube. Da jednostavno nisi ni bio u bolnici, nego da si postavio od djece, što kaže, se nalaze. Nismo mi to rekli, trebaš malo bolje na čul tuši kad slušaš ove live-ove. Mi smo rekli da nema nas na onom dokumentu i na onom receptu što je on dobio. Nema nas i nema stresa. A vi slagali da ima to. I evo opet lažeš nešto treće, a nećeš čuti ovo jedno kako jest. Međutim, Handija će snimiti, znači Handija nas je danas snimati, Handija će snimiti te uputnice kad je Emir bio. Samo što ću vas zamoliti, dragi ljudi, znači... Mi to već imamo, dobili slike, niđe nema nas jer ne mere nas bit. Sve što nije potrebno u životu nešto da komentarišete, ja bih vam preporučila, znači da nemate potrebe da komentarišete. Sve što nemamo potrebe, ali ja na YouTube-u imam potrebe da komentaršem to što ti kradeš na sirotinji humanitarne pare. To imam potrebu. A ono što ja nemam potrebe, ja to ne komentarišem.
bilo koga i bilo čemu. Ko je voljan na bilo koji način pomoći, naravno i da pomogne. Međutim, sa našim prvim snimkom Emir, evo moram da spomenem, naše prvo snimanje Emira je počelo od Džena na Kobilici koji je nas pozvao i zamolio da snimimo Emira i njegovu situaciju. Mi prijašnje snimke nismo gledali naravno Emiru, da je Emir već bio na jednom televiziji i da ga je snimao naravno Kečina. U tom postupku jednostavno čovjek ga je snimio, dao njegov broj, otišao od njega i s otim se završava. I tako život traje 8. I otad nije kupio dasku za WC šolju od 18 maraka. Naravno godina gdje niko Emira ne posjećuje i naravno ne pruža pomoć. Poslije tih nekih 8 godina vjerovatno je tu neka sudbina da se Dženo javi nama, da mi dođemo da snimimo i da pokrenemo akciju. Jednostavno ova akcija je ljudi završena. Kupovina kuće, sav iznos je naravno skupljen. Ovo što trebamo danas da dobijemo, već sam rekla u videu, 4.500 maraka koji treba Ikan od njegove sestre i njih ću pročitati, iako ti novci nisu još stigli do nas. Ikan je rekao da su ti novci kod njega, tako da će biti uručene kod nas. Znaš li ti, Ikane, da se ne smiju humanitarne pare od sirotinje krast, a priča da njima nosiš, a sebi trpatu? Znaš li ti, Ikane, s porodicom svojom da se to ne smije? Pri prijepisku kuće, šta bude potrebno na kući, naravno da ćemo mi reanimirati, Emire, taj novac na ulaganje vašeg krova i kuće. Tu sam, mislim, po mojoj procjeni, opet bi s tobom da vidim, ako dobijemo taj novac, da li se ti slažeš da ostatak novca preusmjerimo na okolo kuću da uradimo. Normalno da se slažem, da se to sredi, da... Evako, pošto svi znaju kada sam ja počela akciju, ja sam i Emiru rekla, Emire, sve što si dobio novca do sad, neka bude kod tebe, treba tvojoj djeci. Od tog dana prije što je dobio donacije, nije bitno ni koliko je, ni šta je, on to zna. Bitno. Taj novac je zadržan sebi. Pošto poslije naših snimka je objavio mjesna zajednica. Ovo ti je haubica ovdje, Dženo, 1 eur, hvala na 1 eur, haubica je guta. Zajednica Klopče, čovjek se Hugo zove, ja mislim, tu smo isto razgovarali sa njim, pokrenuo je tu akciju na ime čelo stanovnika Klopča da doniraju svi novac koji žele naravno za Emirovu kuću. Jednostavno, što mi je kod Huge zasmetalo je to da bi on rekao u tom javnom komentaru, negdje gdje se oglasio, da se on ne bi miješao sa nekim youtuberima koji su izazvali nepoštenje. Zato što, ćero, kakav god život ti misla da izgleda, ljudi ne žele čisti sa lopovima što se časti radit ništa. To ti je zato. Cvijet 10 eura. Kečina snimio Emira prije 10 mjeseci, a ona spominje 8 godina. Laže čim zini. Lažu, ja ne znam otkud voliki lažovi na YouTube. Jednostavno, da li je ko pošten, da li nije, svi mi imamo da pričamo šta hoćemo. Za vas znamo 100% da niste pošteni. Nema sad one rečenice da li je ko pošten, da li nije. Prvo treba da utvrdi se ko je pošten, a ko nije. Pa mi smo utvrdili da vi niste pošteni. I da li je to tako kako neko... To je tačno onako kako neko prikazuje da ste vi radili. Amke Dragon, 2 marke, Hugo, respekt za ograđivanje od lopova. Modelj, pričao sam s čovjekom 2 sata, neće uopšte ba da bude dio lopovluka i ovi ogavnosti. Priča. Međutim, meni jednostavno nije zasmetalo, ali je mojim donatorima i mojim gledalcima i pratiocima zasmetalo. Donatori i pratioci, more vam smetat koliko god hoćete, a ne mogu se ovdje humanitarne pare od sirotinje krast. A sad vama more smetat sahat, more 3, more godinu, to uopšte je nebitno. Sam se ne mogu ovdje pare humanitarne krast. Morate se naopačke izvrniti, a neće i dalje moći. Zbog čega taj isti stvara sumnju i oglašava se javno kod drugih YouTube. Zato što... Haj, neću ti ovo drugo odgovoriti, a ovo prvo ću ti odgovoriti. Zato što mora čovjek se javno ograditi od lopova.
Da ne bi neko mislio da i on zajedno s vama krade te pare. Zato mora se ograditi. Meni to nije ni bitno, meni je drago da je mjesna zajednica Klopče, da je gospođa koja je postavila u trgovinu dolar, skupio se dobar iznos novca, da smo mi to za 14 dana uspjeli sa našim snimkom i sa ljudima dobre volje da skupimo. Međutim, jednostavno, eto, to mi je nešto kod njega zasmetalo, jer ja sam tog čovjeka smatrala kao jednog običnog čovjeka i bez obzira ko je kakav, šta je kakav. On nije jedan običan i normalan čovjek koji nije lopov, za razliku od vas. Kakav, ne bi da ulazim u privatni život ničiji. Nema privatni život, ovo je vaš javni život, javno na YouTube-u, javno se sabiri, ništa privatno. A što se tiče njega, sinoć je predao novac vlasniku kuće gdje mi trebamo da kupimo, s time da ima par ti udjela na toj kući, ali će vlasnik pravi to danas, eventualno, znači bit će uskoro to sređeno. Nama što je cilj da se oglasimo po pitanju Emirove kuće, da li je kupljena kuća. Naravno, kuća je kupljena, 10.000 maraka je kaparisano vlasniku te kuće, Emir je naravno dobio ključ. Emir će ovo par dana dok se ovi papiri srede nešto dorađivati oko kuće, nešto je pričao štala. Šta ćeš Emire raditi? A da se sluši, mislim da ovo što visi, što kada da počnem da renoviram, da pokosim okolo kuće, da sasjećem ono granje i to, mislim, i štalu, da ne bi slučajno dijete neko udarilo i prilikom prilazka kući, to ću ja da vidim, ja ću to sam da kaparisano bez papira. Tako je. Još što interesuje moju publiku, evo da vam ukratko objasnim, kaže kakav je on samohrani otac 4 djece. Da vam ispričam, mlada je djevojčica uvijek koja je tu prisutna, dječak je isto tu poslije iz bolnice kad je izišao prisutan je, 2 dječaka, znači su od njegove supruge koja je preminula i tako da je to momak od 18 i dječak od 15 godina. S time da ja nikog ne bi željela javno da na kameri bude dok oni ne dozvole. Emir je dozvolio da njegova kćer Lara bude, pošto ste rekli nemojte maloljetno dijete da prikazivate javnosti. Emir je sa prvim snimkom dozvolio da Lara bude sa nama u snimku, tako da nema problema. Znači, što se tiče toga i ovaj lijepi dječak koji je pored nas. Ja sam već rekla da je on malo stidan i da nije ko Lara komunikativan, ali zato ja mogu da vam sve ovako objasnim. Ja znam da vas traži pola objašnjenje kako, šta, gdje, kud, kamo, kako. Međutim, meni je drago što smo, Emire, nakon tvoje borbe za život i nikad nisi uspio da ostvariš sebi krov nad glavom sa našom uspješnom akcijom, da je se naravno sa našim snimkom za 14 dana sve to odradilo. Ja sam ne zadovoljan, nego prezadovoljan. Moja djeca će konačno da imaju svoj krov nad glavom. Ne znam što kažem, a malo su tu emocije, kako vam rekao, bitno je da djeca imaju svoje. Ja sam planirao sve ovo kad bude se sve završilo, papirologiju, da nema se pravo prodavati to ništa, da ne bi bilo priča kako sam ja neki stan prodao, ovo sve ide na moju djecu, znači njima ostaje, potpisat ću se lično da neću, ja da nemam nikakva prava, ja da prodajem ili tako nešto u tom smislu. Znači prema tome nema niko da se sekira što se tiče tih stvari, da ću ja da prodam, popijem ili bilo šta da uradim pogrešno. Gdje ćemo se sekirati? Ja se i borim za ovu djecu, samo za njih, oni su mi najbitniji. Znači ništa drugo mi nije bitno. Ja da je normalnija država i da je sve ono možda do ove situacije ne bi nikad ni došlo, jer ja sam sposoban čovjek da zaradim, da radim. Nisam neradnik, kao što su me omalovažavali, dobro, razumijem šta pričaš. Nemam zuba, malo mi teško i te riječi izgovarati. Zato ovim putem zahvaljujem se, znači, porodici Ramulj i svim mojim dragim komšijama Kopča koji su izašli u susret da se mojoj djeci obezbijedi krov nad glavom, da oni imaju, što se kaže, odskočnu dasku. Vidimo naslova! Vidimo naslova, upoznajmo kralja krompir države. Ja sam čitav život se borio da
radio sam ono, ali nisam imao neke kako, ne znam ni ja sam Dragi moji gledalci i pratioci, ovom prilikom, pošto znam da nas mnogi će ljudi gledati i mnogi će tražiti odgovor da li je kuća kupljena. Kuća je definitivno kupljena, samo što nije još papiri, što kaže se, taj kupoprodajni ugovor završen, ali bit će i to ako bude išalo uskoro. Tu smo već na rađenju papira. Želim da se zahvalim mjesnom zajednici Klopče i svim ljudima koji su učestvovali, i Marku, kamoli. Čovjek je baš zvao da ne bi do tog došlo, a se ti ne zafaljuješ nešto s njima i da se, pošto vi ste odvojeni potpuno, ti i Handija radite sami, veze nemate s njima tam nikakve. Veći koji iznos. Želim da se zahvalim i našim ljudima, našim donatorima, znači koji smo uspjeli za kratko vrijeme da skupimo kompletan iznos za onu kuću. Ja ću znači da se zahvalim svojim donatorima ovako. Prvim donatorima sam se već zahvalila, sada ću naravno pročitati imena drugih donatora. Znači ja sam skupila 11.700. Mjesna zajednica Klopče sa svojim stanovnicima je skupila 10.000 maraka gdje je uručeno vlasniku kuće. To je znači ko neka kapara. Ostatak novca pri pripisu ugovora ćemo dati kod notara, naravno vlasniku kuće. S time da želim da kažem 4.500 maraka koje očekujemo, naravno koje su stigle kod Ikana, još nisu uručene. Kada budu uručene, taj isti novac ćemo proslijediti znači na kuću. Sve što nam je u biti da smo Nije Hanifa kod kuće, Jasmira odšla materi goste neke da dočeka. Vrlo brzo i neočekivano odradili ovaj posao, znači fenomenalno i po ispravnom putu. Već sam u videu rekla, znači svi koji su išli preko nas, želim da im se zahvalim i hvala mojoj publici na ovolikoj podršci. Znači i dalje ćemo raditi ugrožene, naravno snimati porodice i pomoć kojima je potrebna. Međutim, u ovom videu i u ovom kratkom periodu je bila potrebna Emiru i njegovoj porodici naravno pomoć i nisam se nadala da će ta i kuća biti i da ćemo skupiti taj novac, jednostavno sve nekako neočekivano, ali uspješno. Akcija je naravno završena, novac je naravno za kuću skupljen, što mi je mnogo drago. Ostatak i viška novca koji bude preuslijedit ćemo naravno na sve što je potrebno. Emir koji je dobio novac prije i ako bude ko želio opet Emiru da pošalje, Emir nek zadrži za svoju porodicu i za svoju djecu naravno. Jednostavno novac za kuću je skupljen, ugovor ćemo platiti pri ovim gotovim papirima, što je najbitnije, znači prvi dio posla smo završili. Ne bi mi to mogli sami, jednostavno naš YouTube je mnogo puta pokazao da smo jedni od najhumanijih ljudi, naša Bosna i naša dijaspora. Ne merete biti najhumaniji ljudi kad kradete humanitarne pare od sirotinje, koja stoji uvijek tu i uz nas i naravno ljudi sa strane iz dijaspore osjete doista kome je pomoć potrebna, kao što su i sad osjetili da je potrebna Emiru i njegovoj djeci. Lara je zavladala srce svim našim pratiocima, gledalcima širom Bosne i širom Evrope i drago mi je, Laro, da ćeš sa našim snimkom i sa našom akcijom da dobiješ dušo novi dom i da dobiješ svoje pravo djetinjstvo koje zaslužujete i ti i tvoja braća. Ja bi samo da dobijem svoj dom, da živim skupa sa bratom, svojim bratom i onim drugim bratom i sa babom, da mu pomognem nekad oko kuće. Nekad i meni ne skupuje, ali ja bi isto rado njemu pomogla. Ja sam skupila 36 maraka i moj brat ima 36 maraka i ja sam obećala, ja sam u svoje glavi mislila da nešto svojome babi kupim. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Dinarska je zove 6 eura, kako može dobiti ključ ako nije sporazumom potpisan? Ja ću tebe, Dinar, sam dodati ovu dolu listu, ti 100% u Real klubu već. Bravo, Lar, bravo. Zašto je njegov rođendan propao? Zašto je on radio i eto. Pa hoću ako bude još jedan rođendan da mu nešto kupim za ti 36 maraka.
Super, Laro, Ako super. bude imala. Super, Laro, moram da Šta te ti pitam, babo danas kupio? je babo kupio naušnice. I, znači, naušnice se postavlja poslije našeg videa i ćeš naravno da ove vadiš, druge stavljaš. Ne mi, Laro, reci, jesi li sada zadovoljna, napokon imate svoj dom? Da, ali ja sam baš zadovoljna što je meni moj babo kupio naušnice, a i ove su stare koje sam jedna izgubila, nove kad je mama bila, kad nije prije umrala. Laro, moram da ti kažem, nove naušnice, nova kuća i novi život ide. Kuća. Sad je pred vama jedno lijepo i sretno djetinjstvo. Jel tako, braco? Nove čizme, jeste, nove čizme. Drago mi je, Emire, da si nekako, da se mi veseli od prvog snimka i sada. Ja sam stvarno veseli, mislim, drago mi je. Mislim, ja sam više volio da sam na to svojim rukama zaradio, ali kad je takva situacija, ono, kažem opet, najviše zahvaljivam vama i mještanima Kopča koji su stvarno izašli maksimalno fair i korektni i pomogli da se to konačno mojoj djeci obezbijedi. Meni su oni najbitniji. Dragi moji, sav iznos je skupljen. Ja ću ti ljude sve iščitati, s time da ja u pišem slučaju dok ona iščita. da dođe taj novac večeras do nas, ja ću u svom live-u večeras u 9 sati oglasiti se da li je taj novac stigao kod Biće mene live ili večeras. nije. Ako ne stigne, znači ovi donatori koji je Ika rekao da su tu, znači to ne važi, ali eto, pošto Ika rekao da ima danas obaveza da je majka malo bolesna, skočio je šećer, treba da razumimo svačije potrebe i svačiji naravno neki problem koji se desi. Može se i sutra meni neki problem desiti da iskrsne, da ne mognem doći na onaj dan koji trebam. Evo, ja sam trebala jučer da dođem kod Emira, međutim nismo mogli, imali smo neki i obaveza vanredni i danas smo došli, uspjeli smo šta smo uspjeli, što kaže, otišli smo sa ljudima kod notara, razupitali se, vidjeli šta treba, na kraju konačan odgovor za par dana dok dođu svi prisutni, potpišu, Emirova je kuća definitivno kupljena. S time što mi je drago, Emir je dobio ključ već sinoć od kuće, može da dorađiva sad okolo kuće, s time kad bude prepisano i kod notara da ostatak novca koji treba naravno, mi ćemo isto tad snimiti ulazak u vašu, Emire, kuću. Već sam rekla da stojim na raspolaganju što se tiče čišćenja u kući, sve što bude trebalo, tu sam slobodno. Emir je sposoban, može Emir čisti, ja sam kod domaćica i ja bi isto čistala sa mojim babom da budem čistačica, da uzmem metod da ne... Čistit ćemo mi, ja i ti, Laro, sad u novoj kući, ako Bog da ima to da blista, ako Bog da, i da bude prava kuća, onu koju vi zaslužujete. Jednostavno, koja je bila priča, čovjek koji je dolazio oko kuće, moram da vam kažem, bez obzira što je kuća od čerpića, nas mnogo ljudi je provelo svoje djetinjstvo u kući od čerpića. Počev od Emira, počev od mene, počev od Hamdije i svi ljudi koji su u Bosni i van Bosne i čak ima i danas ljudi koji su čerpičari odrasli kući. To ništa nije znači strašno i ništa nije nemoguće da se uradi. Sve što postoji, postoji naravno obnova i renoviranje. Tako i ova se kuća može renovirati bez obzira, bitno je da je unutra urađeno i da je tu je stolica, ali guzica me zaboli od nje, zajebao sam se kad sam kupovao. definitivno urađeno unutra je stolarija i ovo što nam je najbitnije. Okolo kuće sve se znači možete raditi. Nama je sada bitno da smo mi završili kupovinu kuće i da smo skupili iznos od 20.000 maraka na koje je bila kuća raspoređena. Sa brzom akcijom i sa dobrim ljudima sve se može. Znači tako i sa našim YouTube kanalom, našim snimkom postakli smo druge ljude da uvijek treba pomoći u nevolji. Ta nevolja je sada za Emira kraj. Njihov život se nastavlja bolji i svjetli, što kaže. One tmurne dane mogu da ostavi za a ne mere šeka izgledat, da budu veseli, što mogu nalajvat. Ja sam već vesela sa svojim jel počeo se rendat tam? I kak sad to sad ćemo. Meni je drugo što ću ja se u novu kuću preseliti sa svojim bratom i svojim babom da čistim za njim, pa nešto da sredim. Emir je već pričao ljudi da ovdje vlasnik kuće koji Emir boravi da nije dozvoljavao
Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara. Adoks 5 eura, zar ne trebaju Sarajlići sredit fasadu od Lutvini para, otkud sad skupljanje dalje? Pa zar nije Lutvo nagodio se nešto da ne plaća? Nije dozvoljavao, to se vidi Ili sam ja pogrešno čuo? na snimku koji je snimao gospodin Kećina, koja je i moja supruga, ima sve, nek se pogleda vrlo dobro, nego ljudi ne pogledaju dobro. Sam snimak da su pogledali, shvatili bi da i moja supruga Kata, da je tad rekla isto da nije dozvoljeno da se radi išta oko ove kuće, mislim da se renovira ili to. Ja sam samo napravio ovu nastrašću, kad sam napravio nastrašću ispred vrata, tad mi je došla unuka Kate Jozić koja platio rekla 500 maraka, pa eto. ne dira što se tiče te kuće, jer one hoće da bude to kao starina, šta ja znam, ne znam. Da se vjerovatno prisjećaju na neke stare dane koji su odrasli djetinjstvo i koji su ostavili svoje djetinjstvo u ovoj kući. Vjerovatno ovo sam htio da okrećim, da sredim, ali to je samo palo na... Jel to ona? Samo zakrpio i to tako stoji ljudi da ne misle da ja nisam htio ili nešto, probao sam ono, gotovo, što kaže se, uspješna akcija odrađena, što nam je najvažnije u životu. Ja ću sada ostale donatore da svoje pročitam, da im se zahvalim. Bosanac digitron u ruke. I da vam kažem hvala vam, znači što ste uz nas i ovaj put bili. Naša Fatima Prosjanović iz Amerike, Said Vernesa iz Amerike, porodica iz Austrije, Zijadija Ida. Pošto im čitaš lokacije, što cifre ne pročitaš, jebote žene. Više ih ne meremo ni ufat koliko su ukrali. Nihad i Ajla i Ilhana, Zahir i Đula. Ovo je taktika. Senada Arne. Ovo je taktika, dragi Hamidža, da ne meremo više skontat koliko je njihovo. Aj, Hamidža. Esa i Amela iz Čikaga, od Esada i Almasi, naravno iz Čikaga, od porodice Isaković, od Šemsi gospođe iz Bihaća, od Damire iz Švedske, od porodice iz Holandije, od familije Čatić, od Ane Wengenten, znači i ona je od Kristine i Drage iz Švicarske. Moram da kažem da isto gospođa Kristina je poslala novac, s time da je 2 puta pritisnula naravno dolazak novca za Bosnu i zamolila me je da li postoji mogućnost da pola iznosa vratim na njezin račun. Oj, majko medena i lijepa, jebem ti sunce. S time da ja uvijek radim transparentno i onako kako zahtijevaju moji donatori. Kristina će danas dobiti pola novca na svoj račun koji je greškom poslala. Iako nije moja greška, Kristina, tebi će biti tvoj vraćen novac. Od Jelene Vandić, od Arijana Gorčević, od Šejli Salihović, Envera Drinjaka, od Salić Samre Muhanović, Ilde, od Elilović Sumeja, porodica iz Holandije, od familije Čatić i od Halil Čoralić. Porodica iz Holandije? To su ti donatori, znači, koji su učestvovali u svoj ovoj akciji. 11.700 je skupljeno od ovih svih donatora koje sam sad iščitala ovdje. 4.500, znači očekujemo. Jel sad malo jasnije što neće Hugo s tobom da ima vezi? Još od porodice koja je skupljala naravno tamo od Ikana porodica. Ja ću da iščitam, ako bude znači dospjelo do nas, Emire, bit ćete upoznati sa tim, ako ne bude i opet ćete biti upoznati s tim. Znači meni je bitno sada, ako dođe od ove porodice, humanitarna akcija iz Švicarske, znači samo ću vam pročitati onako kako su nama poslali, ja što pošalju, ja to izgovorim. S velikim zadovoljstvom želimo podijeliti vijest o humanitarnoj akciji koji su pokrenuli Snježana i Robert Pirković. Ova plemenica inicijativa okupila je veliko tužno darovatelje. Katolička molitvena zajednica Brunen Švicarske 3000 maraka, Hrvatski nogometni klub Kroacija iz Švicarske 1000. A što njima cifre čitaš, a ovima nisi čitala? Zašto sad ovima cifre čitaš, a
Ahmed 2 eura, prošli put pročitala cifra, sad nema. Evo sad opet nekima imaju cifre, nekima nemaju. Obitelj Franješ iz Sevena je 500 km, znači zahvaljujemo vam suradnicima na njihovoj nesebičnoj podršci. Vaše pomoć donosi nadu i olakšanje onima kojima je najpotrebnije. Znači humanitarna akcija iz Švicarske treba da dostavi 4.500 maraka kod nas, tako da znate, znači 11.700, samo da vam kažem tačno da ne bude kasnije neka zabuna, 11.700 plus 4.500 km, znači imat ćemo na raspolaganju 16.200. S time da oduzmete 10.000, znači 6.200 ako dobijemo znači taj novac večeras, 6.200 Hvala Zgembo, na 1 eur. za obnovu tvoje kuće. Zgembo. Znači jedan veliki plus i hvala svim mojim donatorima od početka do završetka. Hvala i Emirovim donatorima koji su posle našeg snimka uplatili i Emir je u mjesnu zajednicu Klopče dostavio svoj dobar iznos koji je skupio naravno od ljudi koji su ga gledali preko našeg snimka. Dragi moji... Oko 2.500 skinuo, poslao sam i plus sam ubacivo malo u kutiju na Kvarno. Ne bi što prije se skupilo. Evo, Emire, skupilo se, hvala Bogu. Završena akcija, hvala dragom Bogu. Sve smo odradili onako kako treba i drago mi je što smo ovaj čin uradili. Jedan od najsretnijih, da vidimo ovu djecu sretni satovu. Znači, 10.000 maraka je već kaparisano kod vlasnika kuće gdje se prodaje. 10.000 ću ja pri pripisku kod notara dati isto novac i platiti ugovor koji bude koštao ne znam koliko. Čula sam da je oko 500 maraka. Sad trenutno stanje ugovora ne znam. Sav ostatak novca koji ostane ide naravno Emirovoj kući. Mi ćemo čekati, taj novac će opet biti Emire kod mene. Novač! Dok ne završimo ovaj ugovor koji nas slijedi. Pri tome dolasku, naravno, ako i kad uruči večeras novac od ove porodice švicarske humanitarne akcije, mi ćemo taj novac ostaviti kod sebe, javi tebi da smo dobili taj novac i naravno napravit ću snimak da je došao novac kod mene s time, da ste svi upoznati kako je stanje, šta je stanje. Meni je bitno da smo mi ovo uspješno završili, da je kuća kupljena, sav iznos je skupljen, ako neko naravno želi pomoći Lari, Emiru ili bilo kome, bujru možete Emiru. Mi ćemo naravno nastaviti i dalje akcije, snimati ljude ugrožene, pomagati stari iznemogli, naša djeca, već sam... A mi ćemo i dalje to pratiti i reagovati da vidimo kako to izgleda i koliko je vaše. Da su mi djeca u životu uvijek prioritet. Tako je bilo i ovaj put. Lara je preovladavala cijelom ovom, što kaže, snimku i cijelom ovom porodici koja se nalazi ispred mene. Hvala vam svima koji ste učestvovali u jednu markicu, a kamoli više. Znači, vidimo se ako Bog da u sljedećem videu pri ugovoru i ulazak u Emirovu kuću. Toliko od mene. Dobro, bit će znači još jedan video. Šta divlja?